Hello again! Bagito boy in the house, in the place to be. Ayan, binigyan ako ng, ba ito, pupa. Ayan, 3 piraso. Kasi Eid daw ngayon. Diba? Happy Eid! Eid Mubarak! Mga kamuslim. Ayan, mga tropa natin. Assalamualaikum. Bigay sila. Good for one person din. 3 hiwa. Ayan. Ayan. Laki din. Ayan, mga boss idol. Mga 2 piraso lang pala. Pero malaki din. Ayan. That's it. May the God bless us always. Bagito boy. Saudi boy. Thank you.